budget session of the Goa Assembly is just over, and we would like to give an overall impression of this session, which was known as budget session as such. Therefore, Congress Party would like to give its opinion, its impression, and its overall comments on this session. We have amongst our President, Sri Amit Patkar. To my right, we have our General Secretary, Sri Viriato Fernandes, and to my left, we have General Secretary, Bab Vijay BK. I request the PCC President to take over. Bab M.K. Sheikh. फाटले 6 दीस जे अधिवेशन जालें, बजेट अधिवेशन, ते सगळ्या गोंयकारांनी पळयलें की कशा पद्दतीन ह्या सरकारान गोंयची परिस्थिती कितें आहा ती गोंयकारां मुखार दवरली. जे 6 दिसाचे जे सेशन जे स्टार्ट जालें, तातूंत भितर गोंय विधानसभेचो स्पीकर बाब रमेश तवडकरान पक्षपाती म्हणून एक आपले काम ताणें केलें, पूण न्ही सभापती. आमचे जे 3 आमदार आसात, आमचो विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरी आलेमांव, आमचो दुसरो आमदार एडवोकेट कार्लोस फरेरा आनी बाब एल्टन डिकॉस्टा हांणी सिन्सियरिटीन गोंयकाराचे प्रश्न, गोंयकाराच्यो अडचण्यो, गोंयकाराचे जे गोंयांत त्रास जाता, हे प्रश्न तांणी सिन्सियरिटीन मुखार दवरले. पूण हे करप्ट BJPचे सरकार हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हांणी चिकानेरी केली. चिकानेरी कित्याक लागून म्हणटा हांव, कित्याक तांणी जी उत्तरां दिली, जे प्रश्न आशिल्ले, ज्या प्रश्नाच्यो ज्यो जापो दिल्यो, त्यो तांणी खंय तरी चुकीच्यो जापो दिल्यो, थोडे कडेन जापोच दिल्यो ना, थोडे कडेन उत्तर एक पूण मुख्यमंत्री दुसरेच उलयता. हे सगळे गोंयकारांनी पळयलां. जो कस्टोडियन ऑफ द हाऊस आसता, ताणें कस्टोडियन ऑफ करप्शन हें म्हाका दिसता ताणें आमकां सगळ्या गोंयकारांक दाखयलें. जे सेशन चालू जालें त्या दिसा ताणें करप्शनाच्यो चार्ज केले, आनी ज्या दिसा सेशन सोंपलें त्या दिसाक आमी पळयलें की ताणें तें करप्शन एक एमिकेबली तांच्या घरां भितरले प्रॉब्लम म्हणून सांगून तांणी तें सॉल्व केलें. सो म्हाका दिसता दीस सेशन जे बजेट सेशन आशिल्लें तें इट वॉज डिसअपॉयंटींग. आनी द मास्टर मॅन्युपुलेटर्स ऑफ BJP, म्हाका दिसता करप्शन एंड ओनली सोल्युशन टू करप्शन हें तांणी सिद्ध केलें. जे जापो मुख्यमंत्र्यान आनी ताज्या मंत्र्यान ज्यो दिल्यो वीच वर मिसलिडींग, हांव सगळ्या हातून वचना, पूण ज्यो थोड्यो स्पेसिफीक ज्यो तांणी जापो दिल्यो ताज्या वयल्यान आमकां कळून येता की ते फॅक्ट्स आनी फिगर्स जे तांणी दिले तातूंतल्यान एक सिद्ध जाता की अच्छे दिन हे गोंयकाराचे येवंक ना. वास्तुस्थिती कितें ती फक्त करप्शनान आमी बुडिल्ले आसात. आज 3 म्हणल्यार जे मेन इकॉनॉमी, एम्प्लॉयमेंट आनी एनफोर्समेंट आय थिंक आर द लोवेस्ट. इट इज एट द लोवेस्ट एट दीस इयर. ज्यो सरकारान हांव एग्जाम्पलां दिता की कित्याक आमी हें लोवेस्ट म्हणया तें. कित्याक थंय मुख्यमंत्र्यान आयर्न ओर डंप पॉलिसी काडली, पूण जेन्ना ताका जाप विचारली तेन्ना डेटा क्वांटम ऑफ आयर्न ओर खंयच्यान आयलो, कोणें ती पॉलिसी तयार केली काय ती मुख्यमंत्र्याच्या चेंबरान जाली, हाचेर स्पश्टीकरण नाशिल्लें. दुसरें IPV प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड इन कल्टिवेबल लँड, तो कोणें बाबा कल्टिवेबल लँडान अप्रूव केलें हाचेर थंय कांय क्लॅरिटी ना. इरिगेशन आनी प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट्स एरिया, तशेंच गव्हर्मेंट जो मुद्दो पासपोर्ट सरेंडरींग आनी ड्युएल सिटीजनशीप आशिल्लो तो आमी गोंयकारांनी पळयलो. मागीर पेंडींग रिकवरी ड्यूज फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, त्यो इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड गव्हर्मेंट जवळपास 1400
432 करोड रुपया हे येवपाचे आसा. मागीर डिफॉल्टर्स ऑन मायनिंग जे ह्या सरकारान सांगिल्लें की 35,000 कोटी रुपयाचो स्कॅम जाला, ते 35,000 कोटी वयल्यान तांणी 2 झिरो खाले आनी 350 करोडार हाडले. जे 350 करोड रिकवर करपाचे ते आजून रिकवर जाल्ले ना. मागीर जो ग्रीन सेस आशिल्लो ताजेर आजून सरकारान कांयच स्टेप मुखार घेतली ना. रुरल डेव्हलपमेंट सेन्स आसा ताजेरूय सरकारान कांय आजून हालचाली केल्ल्यो ना. सरेंडरींग ऑफ पासपोर्ट्स ताजेरूय कांय ना. सो हे इतर सगळे विशय जर आमी पळयले जाल्यार ह्या सरकारान ह्या गोंयकाराक म्हाका दिसता आमकां खंय तरी फोंडान घातल्यात. जे गोंयकारा जे सरकाराचे जवळपास 5,000 करोड रुपया जे येवपाक जाय किंवा सरकारान वसूल करपाक जाय ते सरकार करना. पूण दुसऱ्या सायडीन जे लोकांचे पयशे आसा अंडर सोशल वेलफेअर स्कीम आसतले, वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट आसतले, स्पोर्ट्समॅन आसतले, आर्टिस्ट आसतले, किंवा कोवीड टायमाचेर जे इकॉनॉमीक बॅकवर्ड क्लासान जे लोक ज्यांचो जीव गेलो तांकां ह्या सरकारान जे पळय प्रॉमीस केल्ले ते पयशे आसतले. हे जवळपास 500 करोड रुपया सरकारान आजून एज ऑन डेट दिल्ले ना ह्या वर्साचे. विजवीज ह्याच सरकारान इव्हेंट मॅनेजमेंटाचेर 500 करोड रुपया मोडल्या. ते मागीर स्वेरिंग इन सेरेमनी आसतली, मेगा जॉब फेअर आसतलो, जुवारी ब्रिज इनॉग्रेशन आसतलो, पर्पल फेस्ट, इफी. सो हे जे वेस्टफूल एक्सपेंडिचर पळय सरकार करता, जे लोकांक खरें अंडर सोशल वेलफेअराचे पयशे जे लोकांक मेळपाक जाय ते 500 करोड तांकां दिना, पूण वेस्टफूल एक्सपेंडिचर अंडर 500 करोड सरकार मोडटा. आनी 5,000 कोटी रुपया जे सरकारान वसूल करपाक जाय इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज, इन टर्म्स ऑफ ग्रीन सेस, इन टर्म्स ऑफ मायनिंग ड्यूज, जे डिफॉल्टर आसा तांचे कडल्यान हे सरकार ते पयशे वसूल करना. सो म्हाका दिसता दीस ओवरऑल जर आमी बजेट जर पळयलें जाल्यार आज आमचें गोंय 35,000 कोटी रुपयाचेर पावल्ल्या रीण. म्हणल्यार जर आमी 35,000 कोटी रुपया जर तर गोंयकारांचेर जर सिंपल मॅथमॅटीक केलें जाल्यार 2,20,000 रीण हे प्रत्येक गोंयकाराचेर आज आसा. सो दीस इज अ फायनान्शियल इमर्जन्सी वीच इज अरायज इन द स्टेट ऑफ गोवा. म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान आज सावध रावपाक जाय, कित्याक आज दीस इज अ फायनान्शियल इमर्जन्सी. एका सायडीन आमचे कडेन रीण वाडत आसा, दुसऱ्या सायडीन हे सरकार जे क्रोनी डिफॉल्टर्स आसा तांचे कडल्यान पयशे वसूल करना, आनी जे सामान्य बारीक इकॉनॉमीक बॅकवर्ड क्लास लोकांक जे पयशे दिवपाक जाय ते हे सरकार पयशे दिना. सो ओवरऑल जर तर आमी हे असेंब्ली सेशन जर तर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता इट वॉज अ व्हेरी सॅड that this session the custodian of house who was there, he started with say of corruption charges, and the day when the session ended ताणी amicable solution घेतले काडले आनी आपल्याच भितर एक फॅमिली आपले इशू म्हणून ताणी ते सेटल केलें. नाव गोईंग फॉरवर्ड ह्या सरकारान ज्यो डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो आमकां चुकीच्यो उतरां दिल्या, जी सरकारान मुख्यमंत्र्यान ह्या गोंयच्या जनतेक जे फटयल्या, जे फिगर जे तांणी चुकीचे दिल्या, हे आमी येणाऱ्या काळान प्रत्येक आठवड्याक मे बी 2 किंवा 3 अशे आमी प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे ह्या सरकाराचे आनी ह्या मुख्यमंत्र्याचे जे फटींग तांणी ह्या गोंयकारांक दाखयलां सांगलां ते आमी उघड करतले. फुडले सुवातेर हांव मागता बाब पत्रकार परिशद घेतले आनी जी थोडी तांणी बिलां जी हाडल्या, जे थोडे तांणी एमेंडमेंट्स हाडले नवे, ते आमकां जर आंदोलन करचें पडलें जाल्यार आमी पुराय गोंयभर ताचें आंदोलन करतले. कित्याक ही एमेंडमेंटां हाडून तुमी गोंय नश्ट करपाक उठल्या. गोंयची जी संस्कृताय, गोंयची जो कल्चर, गोंयची जी हेरिटेज आहा ती तुमी काबार करपाक उठल्या. सो तुमी पळयलां आसतलें की जी बिलां तांणी हाडली त्या बिलाचेर जेन्ना थंय प्रश्न विचारताले ओपोजिशन, अरे तांकां उबारून व्हेले मरे भायर, तांचो आवाज तुमी दामलो थंय. सो गोईंग फॉरवर्ड मुखार आमी प्रत्येक इशूचेर प्रत्येक सब्जेक्टाचेर ह्या सरकाराचे जे तांणी चुको आनी ज्यो जापो तांणी पळय दिल्या फटिंगाच्यो ते तांचे आमी उघड करतले. फुडल्या सुवातेर हांव मागता बाब कॅप्टन विरयाटो